May buntag na tutanan di ang mga busing o tora natunok amo ang Ford Ranger. So karon is mo mi sa Pamplona Tanhay kay naay ang among repeater buyer na client sa Piso Wi-Fi is ganahan siya na mubutang sa Piso Wi-Fi dito sa area na wala interconnection, so ni patatabang siya namo. So we are here in the Pamplona. Asa tong Piso Wi-Fi? Oh, antena nako. Piso Wi-Fi sa ako lang i-set up dire and then mo to ang Piso Wi-Fi. Okay? So nami punta mi sa Pamplona, Rabiton. Kay nami testingan na area for prospect Piso Wi-Fi. So mo niya mong i-testing prepaid modem dito. So amo i-kanan ni is open line ni siya, pwede any kind of SIM card. Ha. Tirada. Ay, sige. Salamat. Ngitatag signal ani. Ha? Monay buhay Piso Wi-Fi. We are here at English. Nami sa Rabiton karon sa Tanhay, Pamplona. So another area survey na nami client taga na magpiso Wi-Fi dire, pero among gipangitaan og signal sa gamit either Starlink or SIM-based type. So medyo mahal-mahal ang Starlink na internet powered by Elon Musk. So we decided na magbalik kami SIM-based usa, and then fortunately na may signal na kuha gamit atong prepaid modem. Prepaid modem, open line, pwede magamit ang Globe, Smart dito, TNT. Dayong dito may nakakuha sa Smart, namin nakuha na signal, and then dito namin nakuha na signal. And then sa Globe namin nakuha na signal. So okay na po ang area. So by next week, install ka dito. Buhay Piso Wi-Fi. Manik katong sa zombie. Charot. Wala katong sa zombie. Zombie is coming. Puro pala. What's this? Tubo. This is tubo. Puro tubo. Proud na we set up sa zombie outside. Puro tubo. Ay. O diba mga bossing o tora sa ganahan di ay na magpiso Wi-Fi diha ninyo, kanang medyo alanganin sa information is pwede mo contact diri namo E&M Internet Cafe and Services. Pwede mo survey, area survey, pero mga ilang may gamay charge for gasoline and kanang survey checking kung okay ba ang inyong area, is makalantaw mi kung okay ba inyong area, o makahatag mi og gamay idea or tips kung unsay mas mayong buhaton, o wala mo internet connection is mato nang ma-check kung unsa, like kanina is ikadwa na mo area na i-survey sa Amlan. O diba? So just message us E&M Internet Cafe and Services sa Facebook page. Daghang salamat and God bless.